आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज आम यही वीडियो रे समर हॉलिडे होमवर्क नवम श्रेणी साहित्यर समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़ी को आलोचना करवा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। देखंतु यह नवम श्रेणी ओडियार प्रश्न गुड़िक प्रथम प्रश्नटी होछि वंदे उत्कल जननी कवितारू कविंक देशभक्तिर परिचय दियो। तो यार उत्तरटी को आलोचना करवा। यह होची प्रथम प्रश्नर उत्तर। वंदे उत्कल जननी केवल एक कविता नुहे बरं ओडिया जातिर गर्व अस्मिता एवं देशप्रेमर एक ज्वलंत प्रतीक। यही संगीत कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्रଙ୍କ द्वारा 1912 मसीहारे रचित उत्कल सम्मिलन बालेश्वर अधिवेशन रे प्रथम थर पाई गान करा जायथिला, जहा ओडिशार स्वाधीनता और स्वतंत्र परिचय पाई एक अस्त्र भावे व्यवहृत होइथिला। कविंक देशभक्तिर परिचय। लक्ष्मीकांत महापात्र जड़े विशिष्ट ओडिया साहित्यिक स्वाधीनता संग्रामी एवं जातीयतावादी कवि थिले। वंदे उत्कल जननी संगीत माध्यम रे तांकर देशभक्तिर गभीर भावना प्रतिफलित होइछि, जहा ओडिशार प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक ऐतिह्य ऐतिहासिक गाथा एवं जनजीवन रे महानता को वर्णना करे। एही संगीत रे कविंक ओडिशा प्रति असीम प्रेम एवं तांको माटी और मनीष और समृद्ध सभ्यता प्रति गभीर श्रद्धा प्रकाश पाइछि। ओडिशार सौंदर्य और ऐतिह्यर वर्णना। संगीतर प्रति पदरे कवि ओडिशार प्राकृतिक संपद संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व को चित्रण करिसेंती, जेपरि पूत पयधि विधौत शरीर तालित माଳ सुशोभित तीर। ओडिशार पवित्र समुद्र तट और ताल तमाल वनर सौंदर्य वर्णना करिसेंती। घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधरमाला साजे तरंगे। ओडिशार सबुज जंगल और नील पर्वतमाला गुड़िकर वर्णना कविंक मातृभूमि प्रति गभीर आकर्षण और सम्मान को प्रतिफलित करे। द्वितीय नंबर पॉइंट होछि ओडिया अस्मिता और स्वाधीनतार आह्वान। कविंक एही रचना औपनिवेशिक शासन समय रे ओडिया जनसाधारण को एकता और स्वाधीनता संग्राम पाई प्रेरणा जोगाइथिला। संगीत रे ओडिशा को जननी भावे संबोधित करा जायछि, जहा मातृभूमि को अनुराग और भक्तिर प्रतीक। एही संगीत ओडिया मानकु निजर भाषा संस्कृति और परिचय पाई गर्व करबाकू उत्साहित करिथिला। 3 नंबर पॉइंट होछि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव। कवि ओडिशार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऐतिह्य को मध्य उज्जवल करिसेंती। द्वितीय नंबर प्रश्नटी होछि वंदे उत्कल जननी कवितारू उत्कलर वैशिष्ट्य उल्लेख कर। तो यार उत्तरटी वंदे उत्कल जननी संगीत रे कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशार सांस्कृतिक ऐतिहासिक और प्राकृतिक वैशिष्ट्य को अपूर्व भावे वर्णना करिसेंती। एही कवितारे ओडिशार मातृभूमि प्रति गभीर श्रद्धा और गौरव प्रकाश करे। मुख्य वैशिष्ट्य गुड़िक है प्राकृतिक सौंदर्य सांस्कृतिक ऐतिह्य ऐतिहासिक गौरव जातीयताबोध भाषा और भावना। प्राकृतिक सौंदर्य कवितारे उत्कलर नदी समुद्र पर्वत और सबुज बनानीर चित्र उपस्थापन करा जायछि, जहा ओडिशार अपरूप सौंदर्यर गुणगान करे। सांस्कृतिक ऐतिह्य कविताटी ओडिशार साहित्य कला नृत्य संगीत और पर्वपर्वाणीर गौरवमय परंपरा को निखुण भावे वर्णना करे। यह जगन्नाथ संस्कृति और मंदिरर कलार महिमा को मध्य प्रतिफलित करे। ऐतिहासिक गौरव उत्कलर पुरातन राजवंश कलिंग युद्धर वीरत्व और अशोकंक शांति वार्ता एही गीतरे प्रतिध्वनित हुए। यह ओडिशार जातिर संघर्ष और समृद्ध जातीयता को स्मरण करे। गीतटी ओडियाक मध्यरे एकता पर्व और मातृभूमि प्रति भक्ति जागृत करे। यह ओडिशार संतान मानकु निजर माटी और संस्कृति प्रति निष्ठावान हेबाकु प्रेरणा दिए। भाषा और भावना गीतर सरल और शक्तिशाली ओडिया शब्दमाला पाठक और श्रोतांक हृदय रे गभीर भावना सृष्टि करे। एहार सुर और छंद उत्कलर आत्मा को प्रतिफलित करे।
ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ପରିଚୟକୁ ଏକ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗୌରବମୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇକି ଏକ ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ରଟିଏ ଲେଖ। ତ ସାଲେପୁର ତାରିଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ। ମୋର ସ୍ନେହ ନେବ, ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବ। ଗତକାଲି ତୁମ ଚିଠି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି କଥା ଲେଖୁଛି। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟି ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଦି ମହାନ ନେତାଙ୍କ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏକ ଜାଗରଣ ଥିଲା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଏକ ନୂଆ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ସମୃଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି, ନୃତ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପକଳା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପରିଚିତ। ଏହି ଗଠନ ଆମକୁ ଆମର ମୂଳ ଓ ଗର୍ବ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବାକୁ ଶିଖାଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅ। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମର ମତାମତ ମୋ ନିକଟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବୁ। ଇତି। ତୁମର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗର ନାମଟିକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରେରକ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତେଶୁରେ, ପ୍ରେରକରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସଟିକୁ ଲେଖିବ, ନିଜର ପ୍ରାପ୍ତେଶୁରେ ଯାହା ପାଖକୁ ପଠାଉଛ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟିକୁ, ଠିକଣାଟିକୁ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ରଖାଯାଇଛି, ନିଜ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରଚନାଟିଏ ଲେଖ। ତ ଏଠି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଉପକ୍ରମ: ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପରକାଶ। ବୈଶାଖ ଓ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ଭୀଷଣ ଖରା ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଋତୁକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କୁହାଯାଏ। ଋତୁ ତାଲିକାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ସ୍ଥାନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ପ୍ରକୃତି: ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତାପ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛର ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ଜଳାଶୟ ଯଥା ନଈ, ନାଳ, କୂଅ ଓ ପୋଖରୀମାନ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ। ଖରାବେଳ ଯାକ ଗରମ ପବନ ବହୁଥାଏ। ବାଟୋଇମାନେ ଶେଷରେ ଅଧୀର ହୁଅନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଶୋଷରେ କାତର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏହି ଋତୁରେ ଶୀତଳ ପବନ ବହେ। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ ପ୍ରଭୃତି ଫଳ ପାଚେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଲ୍ଲି, ମାଳତୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବାସିଥାଏ, ତା'ର ବାସ୍ନା ବହିଥାଏ। ତ ଏହାର ପର୍ବପର୍ବାଣି: ଏହି ଋତୁରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ରଜ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବ। ଜନଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଏହି ଋତୁରେ ଭୀଷଣ ଖରା ଓ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ଅଭାବ ଘଟେ। ଘାସ ମରିଯିବା କାରଣରୁ ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଭୋଗନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଧନଜୀବନ କ୍ଷତି ଘଟେ। ଏହି ଋତୁରେ ବସନ୍ତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ। ଖରାଦିନେ ମଝିରେ ମଝିରେ କୁଆପଥର ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଜନସଚେତନତା: ଏହି ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉତ୍ତପ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଂଶୁଘାତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଛତା, ଜୋତା, ଚପଲ, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଖରା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫ୍ୟାନ୍, କୁଲର, ଏସି ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦିନେ ବେଶୀ ପରିମାଣ ତରଭୁଜ, କାକୁଡ଼ି, ଲସି, ସରବତ ଆଦି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଉପସଂହାର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖାଇବା ସହ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନରେ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କେବଳ ଉତ୍ତାପର ଋତୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆନନ୍ଦ, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଋତୁ। ସଂସାରରେ କୌଣସି କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ନୁହେଁ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେତେକ ଅସୁବିଧା ଘଟିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ଘଟିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋତୁ ପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଏହା ପରେ 5 नंबर प्रश्नटी रही तुमर ओडिया साहित्य व्याकरण बही जो रही तार शब्द गठन विषयटीर प्रश्न उत्तरटी को कर तो एठारे मु समस्त प्रश्न उत्तर गुड़िक लिखिदे तो तुम्हें मैंने यह देखी सबू नंबर उत्तर गुड़िक एठारे लिखे तो प्रश्न गुड़िक तुम बही रही मु प्रश्न लिखिनी एठारे केवल उत्तर गुड़िक लिखी तो निजे उत्तर गुड़िक मिलैकि तुम्हें लिखिपर तो देखूँ एठारे रही तो यही भाव में समस्त उत्तर गुड़िक निजे खातार लिखिपारे 12 नंबर 13 नंबर रही 13 नंबर 14 नंबर सबूर लिखिदे आपण मैंने लिखिपारे तार 6 नंबर प्रश्नटी रही कांत कवि लक्ष्मीकांत समसामयिक कवि मानकर नाम लेख तो एठार देखूँ विभिन्न कवि मानकर नाम मधुसूदन राव राधानाथ राय गोपबंधु दास नंदकिशोर बल कालीचरण पट्टनायक तो सेमानकर साहित्य कृति गुड़िक देखा मधुसूदन रावकर उत्कल भ्रमण बसंत गाथा राधानाथ रायंकर चिलिका महायात्रा गोपबंधु दासंकर बंदीर आत्मकथा कारागार नंदकिशोर बलंकर निर्झरिणी कनकलता नीलमणि सावित्री कालीचरण पट्टनायकर गर्ल्स स्कूल नाटक जदि आपको ये वीडियोटी भल लगी था तेज वीडियोटी को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।